We now have the honor of calling the Honorable Hector Luis Alvarado, President of the Popular Democrat Party. Morning, Mr. President. If you have on your own... Just a moment, just a second. I will recognize you officially. Just a moment, I'm trying to get everybody quiet. Okay, Hector, you're on. Go ahead. Thank you. Thank you, Mr. President, and welcome to San Juan. As you have on your own initiative provided for simultaneous translation, I'm going to present my statement in the language of my people. I have submitted the translation, so I will proceed if you may allow. One thing I don't quite understand, who's running these mics? I'm having a hard time hearing you. I'm just maybe back a little way, just a little bit. Yeah, try that. Go ahead. Hoy vengo a hablarles de democracia. De la democracia que iguala a los débiles con los poderosos. Del sentido especial de los seres humanos que nos hace entender que en esta vida ningún hombre es más ni menos que otro. La lucha del pueblo puertorriqueño, tan pronto toma conciencia de su ser colectivo, ha sido de afirmar sus valores a través de la acción política. La épica de mi pueblo no es de guerra civil, ni de confrontaciones, ni de sangre derramada. Es épica de igualdad en la esperanza y en el respeto que cada ser humano se merece, donde se juzgan las personas no por el puesto que ostentan o las riquezas que acumulan, sino por su aportación ante los retos de las vidas y las causas que defienden. En esa gestión histórica, nuestro pueblo ha enmarcado su lucha centenaria en que se respete su identidad propia y el justo valor de sus votos. Es bajo esas premisas de respeto propio, de compromiso con el bienestar de nuestro pueblo y de reconocimiento de que debemos liberarnos de la emboscada de las formas tradicionales que se han guiado las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Parte principalísima de esa relación es el respeto a la libre determinación del pueblo de Puerto Rico. Evidenciado por las acciones, por la palabra comprometida del presidente Truman, Eisenhower y Kennedy, porque no se puede decir que se está a favor de la libertad y la libre determinación y no estar dispuesto a respetar su ejercicio. Por eso es que este proyecto de ley no encuentra razón en la democracia puertorriqueña ni en la americana, porque es producto de actuaciones a las espaldas de nuestro electorado. De aquellos que no respetan la voluntad del pueblo de Puerto Rico, según fuera expresada libremente en las urnas. Es producto de aquellos que solamente respetan la democracia cuando ganan. Y hoy, aquellos que no pudieron convencer a nuestro pueblo después de imponerle un plebiscito bajo sus propias reglas, le piden a ustedes que impongan soluciones que fueron derrotadas en nuestras urnas. Este proceso no se trata de fórmulas de estatus, se trata del respeto a la dignidad democrática de Puerto Rico y a la dignidad democrática de los Estados Unidos.
Aquí ya se contaron los votos. Aquí ya se contaron los votos. Ahora, en la explicación de los resultados, se quiere alterar su voluntad. Esa actitud es ofensiva a nuestro pueblo. El voto constituye uno de los valores más preciados del pueblo puertorriqueño. Así lo ha demostrado nuestra gente una y otra vez. Y por eso es que tenemos una de las más altas tasas de participación electoral del mundo. Ciertamente mucho más alta que la de los propios Estados Unidos. Aquí el promedio de votación son 85%, en los Estados Unidos 50% con suerte. Por eso nuestra democracia es vigorosa y merece el mayor respeto. Por esa razón es que exigimos respeto para el Estado Libre Asociado, porque al hacerlo estamos exigiendo respeto para la voluntad democrática de los puertorriqueños. El Estado Libre Asociado ganó el plebiscito de 1967, ganó el plebiscito de 1993. Los que perdieron vienen obligados a reconocer, aceptar y a respetar esa decisión de nuestro pueblo. Abusan del poder y ofenden la dignidad de los puertorriqueños cuando con la fuerza del dinero y del poder político pretenden lograr por medios ilegítimos lo que no pudieron alcanzar en nuestras urnas. Quienes hace unas semanas atrás proclamaban la pérdida de la ciudadanía americana y amenazaban con ella para empujar su ideal político por encima de la voluntad de nuestro pueblo, hoy, después de ver la reacción de nuestro pueblo indignado, se retractan oportunistamente, mereciendo también nuestro repudio. Quienes han perdido una elección frente al Estado Libre Asociado y tienen que recurrir a pedir otro plebiscito como único recurso para derrotarlo, le faltan el respeto a este país. Corresponde también al Congreso de los Estados Unidos respetar y trabajar constructivamente en diálogo con los que ganaron, no con los que perdieron, para hacer efectiva esa decisión. No puede cumplirse con ese cometido si no se entiende que en virtud de la Ley 600 aprobada por el Congreso, Puerto Rico y los Estados Unidos efectuaron un convenio entre ambos pueblos. Si no se entiende que en el año 52 se aprobó la Ley 448 por este Congreso, dando virtud a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y respetando la Constitución y el gobierno propio de nuestra gente. Si no se entiende que en el año 1953 fueron los Estados Unidos los que presentaron la Constitución del Estado Libre Asociado y el convenio concertado ante las Naciones Unidas para justificar la solicitud de que se eliminara Puerto Rico de la lista de territorios coloniales. Allí, el presidente de los Estados Unidos, Dwight David Eisenhower, cuya palabra y honorabilidad nosotros respetamos, y su embajador Henry Cabot Lodge, informó que el convenio concertado entre el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico era unilateralmente inviolable. Fue en virtud de esa representación que las Naciones Unidas eliminaron a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales, reconociendo que Puerto Rico había ejercido su derecho a la libre determinación y había alcanzado una forma legítima de gobierno propio. El proyecto objeto de esta vista declara que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, que el establecimiento del Estado Libre Asociado no cambió en nada la relación existente entre Puerto Rico y los Estados Unidos, que no existe acuerdo ninguno y que es constitucionalmente imposible lograrlo.
esas mismas exactas acusaciones fueron elevadas ante las Naciones Unidas en contra de los Estados Unidos por los principales enemigos de la democracia de aquel entonces, Cuba y la Unión Soviética. En todas las ocasiones, los embajadores de los Estados Unidos ante ese foro, incluyendo al expresidente Bush, rechazaron con vehemencia esas alegaciones y reiteraron que desde el 3 de noviembre de 1953, contrario a lo que se dispone en este proyecto, Puerto Rico había ejercido su libre determinación y abandonó la categoría de territorio colonial. Si ustedes están de acuerdo ahora con la posición oficial y no están de acuerdo ahora con la posición oficial de los Estados Unidos, entonces tienen que notificarle a las Naciones Unidas que cometieron un fraude monumental. No siendo esta la realidad, los fundamentos de este proyecto y la información que se ha traído ante ustedes, entonces representan un resultado profundamente colonial que es totalmente incorrecto. Este proyecto no le hace justicia al buen nombre de los Estados Unidos. Es mezquino en quererle restar voluntad a lo que el pueblo de Puerto Rico ha expresado libremente por casi medio siglo en apoyo al Estado Libre Asociado. Este proyecto presenta un gran país al cual admiramos y respetamos, titubeante en la búsqueda de respuestas que son fundamentalmente fáciles si se respeta la igualdad de los pueblos y su autodeterminación. El Partido Popular Democrático rechaza este proyecto por antidemocrático y en la eventualidad de que pudiera ser aprobado no participaría en un plebiscito amañado como el que se trata de imponer a nuestro pueblo. No me pidan sugerir enmiendas a este proyecto, sus defectos no son salvables porque surgen de su intención. Cuando alguien te dispara, lo importante no es la marca del revólver ni el calibre de la bala. Sepan ustedes, congresistas, que a este pueblo nuestro se les respeta, que nuestra dignidad no está a la venta ni mucho menos está dispuesto a ser humillada. Sepan ustedes, señores congresistas, que este pueblo nuestro, siempre respetuoso de los demás, mira con igualdad en el mismo nivel a los hombres en las astas de la libertad. Sepan ustedes, señores congresistas, que Puerto Rico ni se rinde ni se vende. Muchas gracias. I thank you, Hector, for your testimony. Unfortunately, I don't know whether your supporters or other supporters are playing great music outside. I'm about ready to dance. I don't have any questions this time. I'm going to ask, in respect, because he has another appointment, the gentleman from Hawaii, to have the first round of questions. Gentleman, McCombie, please. No, not me. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I take that back. You handed me the note. I take Mr. Kennedy. Will you do it, please? Thank you very much, Mr. Chairman. I really feel that we share the same goal. We both want self-determination for the people. It's a democratic goal that I think both sides of this issue share. Both want the dignity that comes from self-determination. Where we differ is the manner and process through which we achieve this goal. We believe that this goal can only truly be achieved when you are a co-equal of the United States of America, and that is through as a state. It is difficult to think that under the current territorial relationship that you now have under our Constitution, that your power of self-determination is fully realized.
under this territorial relationship. So let me first pay you the respect that you're due, because I respect what you're trying to do very much. And let me just say in conclusion that I have been so enormously impressed with the fact that there is such a thirst for democracy here in Puerto Rico, that the people of Puerto Rico feel strongly about the issues of self-determination. And you make a very excellent point. I only wish that in more places in the United States of America, people felt as strongly about the issues as the people of Puerto Rico feel, whether on one side or the other. Muchas gracias. So let me just say, I think this is a healthy exchange here today, and I appreciate your positions, and I thank the chairman for having this testimony, because I think this is a very important issue to be discussed. Muchas gracias por sus expresiones. Y también, muchas gracias, pero no necesito practicar mi español para mejorar mi español. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando voy a viajar toda la Puerto Rico, voy a aprender más de la lengua. Muchas gracias. Quisiera hacer dos comentarios al distinguido congresista. En primer lugar, el presidente Kennedy fue muy respetuoso de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Entendió que había un convenio y que había que respetar ese convenio. Y sobre todo, así lo expresó en el 1961, el 25 de julio y el 24 de julio de 1962, porque entendía que ese convenio se basa en dos fundamentos. Primero, en el respeto a la libre voluntad de nuestra gente, porque no se puede decir que se cree en la determinación y quererle imponer fórmulas contra la voluntad de nuestro pueblo. El presidente Kennedy respetó esa voluntad y yo lo invito a que siga esa tradición de la familia Kennedy de respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico. En segundo lugar, yo quiero que me entienda, porque entiendo profundamente que usted está de buena fe tratando de entender al pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico es un pueblo cuyo idioma en las escuelas es el español, y lo es por votación unánime de nuestra legislatura. Se enseña en español por votación unánime, y es un pueblo que no es asimilable ni que no quiere ser minoría de nadie, pudiendo ser mayoría y defender su cultura en nuestra propia tierra. Como no quiere asimilarse, por eso ha derrotado la estadidad. But under your territorial status, we have the power to regulate your immigration. We have the power in the United States Congress to tell you that it's going to be English only. And as a territory, you have to adhere to that. Me permito. I would rather let you decide to have Spanish along with English or whatever other language you'd like. But under the current territorial system, it is very difficult for you to do that. I would only respect that in this current Congress, and you only need to turn on C-SPAN to find out what's going on, that it is very important now that people hold on to their power, because they need all the power they can get. Eso es lo que estamos And that's haciendo. why I'm for the position that I've taken, but I respect the way you've come about Lo que your le position. quiero explicar es que en el Estado Libre Asociado, nosotros, parte del convenio es el respeto a la cultura de Puerto Rico. Esa fue la representación que los Estados Unidos, bajo presidentes demócratas y republicanos, le han hecho al mundo. Nuestra cultura, nuestro idioma español es propiedad del pueblo de Puerto Rico, y no puede el Congreso de Estados Unidos quitarnos el idioma en nuestro país bajo esta relación. Y que difiero respetuosamente. Let me just say, when President Kennedy was president, he respected that.
Unfortunately, under Commonwealth status, that is not determined by the law, it's determined by the person. And I respect the fact that President Kennedy respected that through his many actions and his friendship with Munoz Marin. I thought that was Munoz Marin was a good friend of President Kennedy's. But times are changing, and not the friendship from President Kennedy, but these are now constitutional challenges. It's not simply people themselves, personalities. We're now talking about the fundamental. So I agree with you. President Kennedy felt that way, and I admire what he stood for, and I hope to carry on his legacy. But I respect what you say, and I think this is the healthy debate that should take place in a democratic los tiempos process. cambian, pero los principios y los valores son eternos y se mantienen a través de los tiempos. De eso es que se trata, de que los tiempos cambian, pero los valores y los principios que animan el respeto entre los seres humanos se mantienen a través del tiempo. Y esa es mi invitación a usted. Neil, does Neil have to leave? The final point I want to make You have to leave. is that times change, but we live under a law. And that's what we need to change. Because we cannot depend on people, we must depend on the law. Y yo le invito a que vea la ley 448 y la ley 600, que son leyes hoy, el estado vigente del derecho, y la resolución 748, que es la ley internacional hoy. Y esa es la ley que yo invito a que se respete. Es la ley vigente. And unfortunately, the Congress, through its many changes to the laws of our bilateral relationship, has not respected that bilateral compact under Commonwealth status. Bueno, And that is the point. But si alguien no lo respeta, pues hay que ir a los tribunales, que son los que determinan quién respeta la ley y quién la pone en vigor. thank you, Mr. Chairman. First of all, Mr. Mayor, you are a consummate politician. I have to give you credit for that. But I must say that some of the remarks that you have made recently are quite inflammatory, and I don't think serve you well. For instance, when you liken Congressman Young and his legislation to Hitler's moves back in the 30s, I think you do yourself a disservice, and I don't think it serves your cause well. In addition to that, the last part of your opening remarks are quite inflammatory, I think, because it says, please be aware, members of Congress, that the people of Puerto Rico must be respected. That's why we're here. We're here because we respect the people of Puerto Rico and we want to do the right thing. You say our dignity is not for sale, nor is it willing to be humiliated. We're not here in any way to try to humiliate the people of Puerto Rico. We want to do what's right for Puerto Rico, and that's why these hearings are being held. And then in the last sentence, you say, please be aware, members of Congress, that Puerto Rico shall never be bought and shall never surrender. That sounds like a declaration of war, and we're not here to declare war. We're here to work things out. May I comment, Mr. Chairman? Now, let me say, Mr. Mayor, that in your advertisement, which is in the paper today, you talk about the memorandum by the government of the United States to the UN. And in that, it says very clearly, Congress has agreed that Puerto Rico shall have, under the Constitution, freedom from control or interference by the Congress in respect of internal government and administration, subject only to compliance
with applicable provisions of the federal Constitution, That's true. the Puerto Rican Federal Relations Act, and the acts of Congress authorizing and approving the Constitution as may be interpreted by judicial decision. Those laws which directed or authorized interference with matters of local government by the federal government have been repealed. So then we look into the law. And in the case of Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 of 1980, and in the case of Puerto Rico versus Branstad, the governor of Iowa, on June 23, 1987, the U.S. Supreme Court ruled, the U.S. Supreme Court, which is in your advertisement, the U.S. Supreme Court ruled that Puerto Rico never ceased to be a territory under U.S. sovereignty, and that Congress could treat Puerto Rico differently from the states of the Union, provided there is a reasonable basis to do so. And then we'll go back to the testimony back in March of 1950 of then Governor Munoz, when he said, "This project does not change the fundamental condition of Puerto Rico of non-incorporation and only permits Puerto Rico to develop its own self-government." Testifying at a subsequent hearing of the committee the same year, then resident Commissioner Antonio Fernos Incern said, "The project will not alter the sovereign powers of Congress over Puerto Rico under the Treaty of Paris." Now, in a newspaper column, you said, talking about my views of Puerto Rico and the bilateral pact, you said, well, Congressman Burton must read the laws of the United States. It's in 48 U.S. Code annotated. So let me go on and read what that says. I have the annotated law here. Fully recognizing the principle of government by consent, Section 731B and 731E of this title are now adopted in the nature of a compact so the people of Puerto Rico may organize a government pursuant to a constitution of their own adoption. But then you go into what the Congress said this meant. And if you look on page 48/731B, it says, "It is important that the nature and general scope of S3336 be made absolutely clear. The bill under consideration would not change Puerto Rico's fundamental political, social, and economic relationship to the United States." It further says, "and other matters of purely local concern over which you would have control." But it's very, very clear that we do not cede constitutional authority to Puerto Rico on a bilateral basis. That's just not done. Now, I had another question. I had a question I wanted to ask you here. May I comment on that, on One your second. remarks, sir? Now, you said, I think, that because of this admonition or remarks that we made to the United Nations, that we were ceding control or authority to Puerto Rico, at least on a bilateral basis. Let me get my question 1 second here. If the U.S. went back to the United Nations and informed that body that it turns out that Puerto Rico has not become fully self-governing as we had hoped and expected in 1952, what do you think the United Nations would do if we ceded that to them? Would you think that they would give you the options of either statehood or independence? They certainly couldn't give you Commonwealth status. They would have to give you one or the other, would they not? No, no. How could the United Nations overrule the Constitution of the United States? No, si es que lo que sucede es que la ley 600, y si usted lee la ley 448, que fue la que aprobó la Constitución de Puerto Rico en el año 52, se refiere por nombre y apellido a la palabra compact. Esa no me la inventé yo, esa fue la aprobación del Congreso. Y las palabras ante las Naciones Unidas no son palabras que me inventé yo, fueron las palabras del presidente Eisenhower, del secretario, del embajador Cabot Lodge y de la representación de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Y si ahora alguien aquí opina lo contrario, estaría diciendo que se cometió un fraude monumental por los propios Estados Unidos, donde la palabra, la honorabilidad y el respeto están envueltos. Así que las Naciones Unidas no tienen nada que disponer porque ya dispusieron.
Sí, solamente quiero hacer un comentario, si me permite, el distinguido amigo en cuyo distrito viví un tiempo, en Indiana. Yo considero que el proyecto que usted firmó, por razones que yo no quiero catalogar, atenta contra el básico respeto a los votos en Puerto Rico, contra lo que nosotros entendemos que es lo fundamento de los principios americanos, que es el respeto a la urna electoral. Por eso nos ofendió en lo más íntimo de nuestro ser que personas que los respetamos por su profunda vocación democrática quisieran invalidar e ignorar la voluntad expresada por nuestro pueblo. Y es una voluntad que corresponde a la aprobación por unanimidad en mayo de 1990 del proyecto de Lugo y del proyecto firmado también por el representante John, que disponía para la celebración de un plebiscito en Puerto Rico y recoge las fórmulas del Estado Libre Asociado, la estadidad y la independencia. Y ese proyecto disponía casi junto a las palabras que se incluyeron en el 93, los mismos conceptos básicos del Estado Libre Asociado. Bajo esa confianza, bajo esa palabra continuada del 50 del Congreso de los Estados Unidos, del 52, del 53 de su gobierno ante las Naciones Unidas, de la palabra de ustedes en el 90, fue que nosotros fuimos al plebiscito en el 1993. Y ese respeto a la urna electoral, a la democracia, es lo que yo vengo a pedir aquí. Yo no quiero ofender a nadie que no ofenda al pueblo de Puerto Rico, pero quien no respete el valor de igualdad entre los seres humanos, entonces necesita ser confrontado con los propios hechos de su propia historia. Well, let me conclude, because I see my time has expired, but I would like to read this real briefly. The U.S. told the UN in 1953 very clearly the U.S. Constitution would still apply and judicial rulings would apply, and the authority of the Commonwealth was limited to local affairs. That was very clear. The Young Bill is based on the Supreme Court ruling saying that Puerto Rico is still under the territorial clause, and we're trying to complete the decolonization process. And I go back to citing what was said in 1953, the case of Harris versus Rosario, and the U.S. Supreme Court on June 23rd, 1987, and this is the law, ruled that Puerto Rico never ceased to be a territory under U.S. sovereignty, and that Congress could treat Puerto Rico differently from the states of the Union provided there's a reasonable basis to do so. And finally, the letter which we sent down requested by your legislature clearly defines what Commonwealth status is. And if the Young Bill is passed, that definition should be the definition that's on the ballot, so the people of Puerto Rico clearly understand what Commonwealth status really means instead of what your definition is. Bueno, la definición que, si me permite comentar, la definición que nosotros pusimos en la papeleta es la misma definición que Estados Unidos presentó ante las Naciones Unidas, la que ustedes aprobaron en el 50, la que ustedes aprobaron en el 52, la que la Comisión de Estatus refrendó en el 65, y todos y cada uno de los desarrollos propuestos tienen un precedente exacto en acciones previas del Congreso. Y si usted busca la resolución de mayo de 1990, aprobada por unanimidad por todos los que están aquí, con excepción del que no estaba allí, específicamente se refiere a los mismos conceptos que pusimos en la papeleta. Y esos conceptos refrendados no por un plebiscito que nosotros propusimos, sino que nos impusieron, y que entonces, a solicitud de los que lo propusieron, fuimos al mismo, ahora merecen ese respeto de implementarse de buena fe, de manera constructiva, los resultados de la urna electoral en Puerto Rico. Ese es el reclamo de respeto de nuestro pueblo. Mr. Abercrombie.
Mayor Acevedo, aloha. Thank you for having us here in Puerto Rico. Mr. Mayor, I'm interested in the question that I'm interested in expressing to you a question that comes from your testimony that occurred to me in the course of reading your testimony and listening. One of the points you make, you say here in Puerto Rico the votes were already counted. In explaining those results, some wish to now rewrite history and alter the will of the people. That behavior constitutes an offense to the Puerto Rican people. I won't dispute that that is your view, but the very fact that we're having a hearing and having a bill to which you have to respond and which causes you pain and difficulty indicates to me that this Commonwealth status is always subject to reinterpretation by the Congress. So while I comprehend and fully understand and respect your point of view, is it not the case that you may be facing this situation over and over and over again if the Congress chooses to redefine Commonwealth? Bueno, en la política, distinguido congresista, no hay victorias finales. Y lo que a nosotros nos ofende es que aquí hubo un plebiscito y que aquí este proyecto es producto de la negociación, no con los que ganaron el plebiscito, sino es el producto de la iniciativa y de la negociación con los que perdieron el plebiscito. Y esa es una falta de respeto a la democracia de Puerto Rico. A nosotros nos impusieron ese plebiscito. En el 1989 a 1991 se estableció un procedimiento de diálogo con las tres fórmulas en Puerto Rico. De hecho, si usted revisa, en el 90 se aprobó una resolución por unanimidad por la Cámara, acogiendo las mismas definiciones sustancialmente que nosotros propusimos en la papeleta, y que ahora, luego que ganamos, vengan a excluirse las propias definiciones, resulta en algo que no sigue la tradición democrática de ese Congreso. Yes, that's my point, Mr. Mayor. Are you not making then a case for independence for Puerto Rico? No, yo... Because if you were independent, then this couldn't occur over and over again. No. It would seem to me an argument could be made both against Commonwealth and statehood, and then you would seem to be making an argument for independence with the last statement. No, mire, yo represento aquí la voluntad de mi pueblo de afirmar su identidad puertorriqueña en una relación especial de mucha afirmación puertorriqueña y de mucho respeto y responsabilidad a la ciudadanía de los Estados Unidos. Ciudadanía que, como alguien dijo aquí, hemos defendido desde mis padres y mis tíos en el uniforme hasta este servidor, y que yo cumplo mis responsabilidades con esa ciudadanía al máximo. Pero mi responsabilidad con esa ciudadanía no puede conllevar la disolución y la asimilación de mi pueblo, ni la falta de respeto a su democracia. De eso es que se trata. Well, Mr. Mayor, Chairman Young has indicated that he is not only willing but looking with great interest at the idea of modifying this bill to include the concept of Commonwealth. But he at the same time has said that he believes that an accurate definition of Commonwealth should be included. Are you opposed to the bill if the Commonwealth concept was added to it with a definition which would incorporate some of the points that you just raised? Yo le explico al distinguido congresista que aquí hubo un plebiscito, que el Congreso, ustedes expresaron en el 1990, la Cámara por unanimidad, los parámetros de las diferentes fórmulas, y que si uno revisa lo que este proyecto trae, este es un proyecto de imposición para la estadidad, para que aquellos que quieran, que tengan algún temor a la independencia, tengan que votar por la estadidad. Si With ustedes respect, quisieran, Mr.
Si ustedes quisieran Por favor. implementar y respetar el plebiscito, podemos dialogar sobre eso, lo cual no ha sucedido al día de hoy. Las puertas están abiertas para dialogar sobre el resultado del plebiscito. Well, may I take it? I'm asking the question in good faith. May I take it that your answer is that if Commonwealth was added to the bill with a definition that incorporated some of the ideas you were speaking about, that you would be willing to at least look at that should Chairman Young put it forward? Lo que yo he expresado es que estoy dispuesto al diálogo sobre la implementación y el respeto a la voluntad expresada de nuestro pueblo, cosa que no ha sucedido. Aquí ese proyecto, desde sus primeros capítulos hasta el final, van en una diatriba contra el Estado Libre Asociado, contra los compromisos contraídos de los Estados Unidos. Yo no veo que sea enmendable. Si queremos empezar un proceso de buena fe, de diálogo y de respeto, las puertas están abiertas. All right. Let me finish. Let me finish by saying then that this is a legislative process, as the chairman indicated, and legislation is always subject to modification. And I've known Mr. Young for a number of years, both in the majority and now in the minority, and I've never found him to be anything less than totally fair. So I can assure you that he will take into consideration, as a result of this hearing, every point of view that has been put forward. I thank the gentleman. Gentleman from Wisconsin, have you asked questions already? Or you're, Thank you. Yes. Gentleman's recognized for 5 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Mayor, I must say that I'm impressed with your courage. You're quite a fighter. You've been taking a lot of hits here, and you seem to give us back as well as you receive, and I respect that in a man. I want to say this. I feel that people are going to be treated fairly, because I know the chairman of this committee. I know Don Young. He's a neighbor of mine, and I've been serving with him for 18 years, and he's a man of high integrity, and that's why I feel you're going to have a fair hearing. Let me ask you this question. In the last election, Commonwealth won the election. You got more votes than anyone else. Was your party consulted about the wording of the context of this legislation? The reason I ask that is because when the governor sat in your chair, Mr. Mayor, he said that he was involved in the drafting, or he came up to Capitol Hill and wanted to change some of the legislation and so on. Now, you won the election. I would like to ask you, were you involved in writing of this legislation? No hemos sido consultados ni hemos participado en forma alguna en la redacción ni en la implementación de este proyecto. Por el contrario, aquí han participado y han ayudado a redactar este proyecto los que perdieron en el plebiscito. Esto uno es, señor congresista, como si nosotros fuéramos ahora a negociar con los que perdieron en sus distritos respectivos en el estado suyo, como si los que perdieron fueran a negociar por los que ganaron. Y eso es lo que ha sucedido con este proyecto, y por eso desde sus inicios hemos tenido que combatirlo enérgicamente. Let me ask you this, because like the other members of this panel, I'm like most of them, I'm just coming in from the outside. I don't know all the nuances here. Do you feel that the current governing arrangement between the U.S. and Puerto Rico is not consistent with the wishes of the Puerto Rican people, or that the concept of Puerto Rican self-government? Yo entiendo que el Estado Libre Asociado es el producto de la voluntad compartida entre el gobierno de los Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico, y que el fundamento de esa voluntad lo es la democracia y la voluntad libre ejecutada en ese convenio. Y yo por ello entiendo que mientras hay un fundamento de democracia, ese es el fundamento básico de una relación legítima en nuestro mundo. Well, let me ask you this question. Like I said to the governor, I respect him very much, and I'm just looking for a fair and honest answer. I respect you very much, Mr. Mayor. You strike me as a man that is a man of high integrity, and you certainly are a man that you're really composed. I mean, I don't think you've got a nerve in your body.
Let me ask you this. It seems to me that after the '93 election, the people who lost were upset with losing, and now they want to nullify the election, and they're looking for ways to do it. Is that a fair analysis? Am I wrong? Usted está estrictamente correcto. Los que ganaron aquí las elecciones del 92, en su perfecto derecho han reclamado respeto para su mandato electoral. Ese mismo respeto en la democracia lo tienen que tener cuando pierden, como perdieron el plebiscito. Aquí ese respeto se requiere para el triunfo del Estado Libre Asociado, el mismo respeto que cuando se pierden o se ganan unas elecciones. No se puede creer en la democracia solamente cuando se gana. I have no further questions, Mr. Chairman, and I appreciate you yielding this time, and I appreciate the mayor for giving me those franking. Thank the gentleman from Wisconsin. The gentleman from Guam, Mr. Underwood. Thank you, Mr. Chairman. I assume that based on your testimony that you accept Commonwealth as a form of self-determination, as being truly an expression of self-determination. Up on the wall here, there's a series of territories and trust territories in which it was described that these were they were under U.S. tutelage, as it were, and eventually achieved self-determination. And in one of those is Palau. And in the case of Palau, they had 6 or 7 elections before it was finally accepted. And in that process, it wasn't best 4 out of 7. It was people kept holding elections until they got the decision they wanted, and then they stopped holding elections. And my question to you is, if you accept Commonwealth as a form of self-determination, wouldn't it be logical that you would not have any more elections, or under what conditions do you think that there should continue to be plebiscites in the case of Puerto Rico? Bueno, el pueblo de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado no es un estatus que encadena la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Es un estatus tan permanente como lo quiera nuestra gente, porque se basa en su libre determinación. Y por eso hemos participado en plebiscitos en el 1967 y en el 1993. Lo que no podemos tener, distinguido amigo, es plebiscitos aquí continuamente que dividan la familia puertorriqueña. Ya el pueblo decidió, ya los votos se contaron, ya nosotros necesitamos a todos los puertorriqueños trabajando unidos por nuestro pueblo y no manteniendo continuas divisiones en nuestra gente. El futuro del pueblo de Puerto Rico siempre está abierto a consultas democráticas, porque el Estado Libre Asociado no cierra puertas a ninguna fórmula política, pero requiere respeto al ejercicio de la voluntad cuando también se decide a favor del Estado Libre Asociado. Then clearly, under your definition and explanation of Commonwealth, it is conceivable to be continually involved in this process of consultation. There was one point, and maybe it was the translator who interpreted this remark, but there was one point in which you said, and I'm trying to remember, that it was a free expression of the Puerto Rican people, and it was their determination, and that is what is being respected in this process. It seems, am I misstating it? ¿En cuál proceso? ¿In which process? The process of political status, the process of determining the political status. O sea, el pueblo de Puerto Rico se ha manifestado con libertad en la expresión de sus plebiscitos, de sus referéndums. Y eso es el ejercicio de nuestra libre determinación que merece respeto. Cuando vimos este proyecto que definitivamente negaba la historia del desarrollo de esta relación e imponía una visión sobre nuestro pueblo, dirigiendo el resultado antes de consultarlo, era algo que no respondía ni a la democracia, ni a la mejor tradición americana, ni a la libre determinación de nuestro pueblo.
Okay, aside from the issues that pertain to this particular bill, you said that the Commonwealth decision is the free determination of the Puerto Rican people. Sí, señor. Yet, in the explanation of Commonwealth, clearly we are talking about something that is either mutual or bilateral in tone. And I would submit that there is some disjuncture or some disconnect between saying that it is the free determination and when it is not possible to make that determination entirely on your own, because after all it is a bilateral or a joint arrangement, is it not? No, porque lo que sucede es lo siguiente. Por determinación de nuestro pueblo, nosotros queremos una unión permanente con los Estados Unidos que nos permita mantener nuestra identidad, que nos permita una cultura de trabajo en Puerto Rico. Y eso requiere un compromiso con los Estados Unidos, un convenio como el que se nos ofreció en el 50, que fue aceptado directamente por nuestra gente en las urnas. El Congreso no legisló e impuso la Constitución de Puerto Rico. El Congreso le permitió a Puerto Rico votar si quería forjar su propia Constitución y luego por las urnas de Puerto Rico aprobó eso. Ese respeto a la democracia, a la forma constitucional de Puerto Rico, a establecer dos esferas de soberanía, la federal y la de Puerto Rico en asuntos locales, es lo que avaló nuestro pueblo en las urnas y aprobó el Congreso. Y ese acuerdo es lo que legitima la relación de Puerto Rico y el ejercicio de su libre determinación. Thank you very much. Thank you, gentleman from Guam. The governor, delegate, Mr. Romero Barcelo, is Thank you, recognized. Mr. Chairman. Mr. Mayor, it's a pleasure to have you here, and I think it's a wonderful opportunity that we have. Point of order, gentlemen. To Will the lady discuss- please? It's a wonderful opportunity we have here to discuss publicly an issue which is very dear to our hearts and very important for Puerto Rico. And I think this is stuff that democracy is made out of. Mr. Mayor, I just want to make sure for the record, you're here not as mayor, but as a president of the Popular Party. Is that correct? Eso es correcto. And the Popular Party is a party that established, that thought of the concept of Commonwealth as we know it in Puerto Rico, and that has defended it and defends the concept, the status of Commonwealth. Is that correct? Correcto. And you're the spokesman for that Commonwealth people here today also. Am I correct? Correcto. And Mayor, as a spokesman for the Commonwealth supporters, and I know that you have been vacillating and refusing to answer this question. I'm going to try to make it as simple as possible, and not for my sake, Mr. Mayor, not for my sake, please. For the sake of the people of Puerto Rico. I wish that you would answer, the question is going to be very simple. You would answer with yes or no, because I think it can be. If a proposal that has been made by the governor, that Commonwealth be included in the ballot, and if the Commonwealth as it is included in the ballot, would you participate in the referendum then? Yes or no? Or maybe you don't want to. If you want to go on a political speech again, go ahead. You cannot stop you, but I wish for the sake of the people of Puerto Rico that you would answer yes or no. Sí, no, yo entiendo que usted cada vez que yo contesto, si no le gusta la contestación, pues dice que es un discurso político y esa es su prerrogativa. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Si usted tiene una diferencia con el señor gobernador que de su partido, ustedes la pueden dilucidar allá. Nosotros queremos que se respete la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Y esa voluntad del pueblo de Puerto Rico, usted participó del plebiscito y lo perdió. Y no tiene mandato ninguno para ir al Congreso a tratar de diluir o impedir el ejercicio de esa voluntad, que es el Estado Libre Asociado. Y en segundo lugar, definir el Estado Libre Asociado bajo las premisas de ese proyecto no es una forma respetable para nosotros. Nosotros queremos que se implementen los resultados del plebiscito de 1993 y a base de eso es que debe comenzar los procesos de conversación. In other words, your answer is no. Ahí Mr. Burton wants to ask the... Yo nunca lo pondría a usted a traducirme a mí. I thank the gentleman for yielding. Mr. Mayor, sometimes I feel like we're going around in circles. The fact is
The fact is, Mr. Mayor, the state legislature down here, the legislature of Puerto Rico, asked the Congress for a definitive answer on what Commonwealth status meant. We went through the legal process, not one, not two, but 4 committee chairmen, 4 chairmen. And we had our legal staffs go through all of the documents concerning that plebiscite and the definition of Commonwealth status. We sent a very definitive letter to the legislature explaining what Commonwealth status is, and it did not coincide with what you put on the ballot. And so what was on the ballot in 1993 was a bogus Commonwealth argument. And until you put the correct language on the ballot, the people of Puerto Rico will not be voting on what truly is Commonwealth status according to the United States Constitution and the Congress of the United States. That is the problem. Bueno, el problema es que el problema es el problema es que lo que ustedes pusieron. Mr. Chairman, would the gentleman yield? Before the mayor answers, I would like to ask the chairman if the gentleman would yield for just a short question. I'm running out of time. I thank you for yielding. The question I have of Mr. Burton is this. When did the Congress of the United States vote on that definition? Gentlemen, please. You and I and Mr. Burton can discuss this issue between ourselves. We have a witness before us right now. It's being asked and questioned by Mr. Romero. Well, Mr. Chairman, I just had a question then of you, Mr. Chairman. You can have a question of the witness, please. Well, I will ask a Or question make of a the statement witness. if you want to. Fine. Mr. Mayor, the question I would have, my dear friend and colleague, Mr. Burton, said that Congress gave you a definition. The question I have, I know you're involved in this. I'm a member of Congress. I never remember voting on that. I don't know if the Congress ever expressed in a vote. I know some committee chairman may have said something, but I never remember Congress voting on that. I just want to ask one question before my time is over. May I answer the question of Mr. Burton? Let me ask a question before my time. Puedo comentar la pregunta del señor Burton. Porque para eso me la hicieron, ¿no? Let me just ask one question before my time is over. I just want to ask you. You were very concerned about the voting that says constitutes one of the most precious values of our people, and that's correct. And you're concerned about the fact that you say you're not being given an opportunity to vote. Now, if you're so concerned about not being given an opportunity to vote, Mr. Mayor, please explain. Are you not concerned about the fact that you and your party have been denying and pretend to deny to the people of Puerto Rico, all of the 3,700,000 U.S. citizens, not just the minority, but all of us, the right to vote and the right to be represented in the nation that we are citizens of? Doesn't that concern you, Mr. Mayor? Vamos a contestarle. You can answer. Voy a contestar las dos preguntas. La del señor Burton, para decir que todo lo que se puso en esa papeleta es la expresión aprobada por el Congreso en el 1950-52 y la posición oficial de los Estados Unidos en el 1953 ante las Naciones Unidas, y que no ha habido ninguna expresión del Congreso, aparte de una carta de algunos miembros del Congreso, lo cual tienen su derecho, revocando la expresión y la ley vigente en el día de hoy. Y en cuanto a la preocupación del compañero y distinguido miembro comisionado residente, le quiero expresar lo siguiente: no se puede hablar de democracia si no se están dispuestos a respetar los resultados. La estadidad fue ese plebiscito y perdió ese plebiscito. Tienen que empezar por respetar los resultados del plebiscito. No se puede hablar de democracia y no respetar los resultados adversos cuando a uno pierde una elección. Thank you, Mr. Mayor. Thank you for being here for the witness. Thank you. The next witness.